خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں احتساب عدالت نے چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز اور یوسف عباس شریف کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 روز کی توسیع کر دی اور ملزموں کو 25 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت نے چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز اور یوسف عباس شریف کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 روز کی توسیع کر دی اور ملزموں کو 25 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت میں چودھری شوگر ملز کیس کی سماعت ہوئی۔ نیب نے مریم نواز اور یوسف عباس کو جج چودھری امیر محمد خان کی عدالت میں پیش کیا۔ نیب وکیل نے ملزموں کے ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی۔ نیب وکیل نے کہا کہ مل میں 7 ڈائریکٹرز اور 20 پارٹنرز تھے۔ میاں شریف، کلثوم نواز، مریم و دیگر افراد بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے۔ عدالت نے نیب وکیل سے استفسار کیا کہ شوگر مل کا سربراہ کون تھا۔ تفتیشی نے کہا کہ مختلف وقت میں شریف فیملی کے افراد چیف ایگزیکٹو مقرر ہوتے رہے۔ تفتیشی نے مزید کہا کہ شوگر مل کے لیے شریف فیملی نے مختلف جگہوں سے قرض لیا۔ EFF انٹرپرائزز کمپنی سے 3 کروڑ قرض لیا گیا۔ پنجاب کارپوریٹس کمپنی سے 1 کروڑ قرض لیا گیا۔ ان تمام کمپنیوں سے قرض کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا مریم نواز سے تمام سرمایہ کاری سے متعلق پوچھا گیا۔ مریم نواز اور یوسف عباس نے جواب نہیں دیا۔ مریم نواز نے نیب تفتیشی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ نیب نے کرپشن سے متعلق ایک سوال بھی نہیں پوچھا۔ مریم نواز نے کہا کہ دادا کی زندگی میں تمام شیئرز تقسیم کر دیے گئے۔ پرویز مشرف اور پیپلز پارٹی دور میں چودھری شوگر ملز کے متعلق تفتیش ہو چکی ہے۔ نیب مجھ پر ایک پیسے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ مریم نواز نے کہا کہ نیب مجھ سے مختلف دستاویزات مانگتا ہے۔ تفتیش کے پہلے مرحلے میں ہی گرفتار کر لیا تو دستاویزات کیوں مانگ رہے ہیں؟ نیب کہتا ہے 1992 میں دادا نے آپ کو جائیداد دی، اس کے ثبوت فراہم کریں۔ دادا نے اپنی اولاد میں ہی جائیداد دینا تھی یا محلے داروں کو دیتے۔ عدالت نے فریقین کو سننے کے بعد مریم نواز اور یوسف عباس شریف کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ عدالت نے مریم نواز اور یوسف عباس کو دوبارہ 25 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو اٹلانٹک کینیڈا پہنچے اس امید کے ساتھ کہ شہریوں کو یاد دلائیں کہ انہوں نے 4 سال قبل اس خطے کی ہر نشست کو کیوں ان کے حوالے کی ان انتخابی وعدوں کی وجہ سے جو چھوٹے بچوں والے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو اٹلانٹک کینیڈا پہنچے اس امید کے ساتھ کہ شہریوں کو یاد دلائیں کہ انہوں نے 4 سال قبل اس خطے کی ہر نشست کیوں ان کے حوالے کی ان انتخابی وعدوں کی وجہ سے جو چھوٹے بچوں والے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو 1 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کینیڈا چائلڈ بینیفٹ کو بڑھائیں گے اور زچگی والدین کی چھٹی کے فوائد کو ٹیکس فری بنائیں گے۔ ٹروڈو نے کہا بچوں کی پرورش خاص طور پر پہلے سال میں مہنگی اور چیلنجنگ ہے اور اس سے مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نومولود کے شروع کے مہینوں میں سونے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس دوران اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ اس دوران لوگوں کو اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنے پر توجہ دینی چاہیے، اس بات کی فکر نہیں کرنا کہ وہ اپنے بلوں کی ادائیگی کیسے کریں گے۔ لبرلز 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کینیڈا چائلڈ بینیفٹ میں 15% اضافے کا وعدہ کر رہے ہیں، جسے ٹروڈو نے بتایا کہ کچھ خاندانوں کے لیے 1 سال میں $1000 تک کا اضافہ ہوگا۔ پارٹی نے زچگی اور والدین کی چھٹیوں کے لیے ایمپلائمنٹ انشورنس چیک سے وفاقی ٹیکس ہٹانے کا بھی وعدہ کیا۔ People should be focused on spending time with their baby, not worrying about how they'll pay their bills. And so today, we're taking another big step forward. We're going to increase the Canada Child Benefit by 15% if you have kids under the age of 1. That means getting up to $1,000 more on top of what you're already receiving. Et pour que les congés payés soient plus équitables pour toutes les familles, on va donner aux parents adoptifs un congé de 15 semaines, ce qui veut dire que la famille moyenne qui réclame le nouveau congé d'adoption aura droit à $7,000 de plus. NDP کے رہنما جگمیت سنگھ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حکومت اربوں ڈالر کی قیمت پر سستی رہائش میں سرمایہ کاری کرے گی تاکہ کینیڈا کی عوام کی ایک بڑی مشکل کو کم کیا جا سکے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ NDP کے رہنما جگمیت سنگھ نے ترقی پسند ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے دباؤ کو جاری رکھتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ NDP حکومت اربوں ڈالر کی قیمت پر سستی رہائش میں سرمایہ کاری کرے گی تاکہ کینیڈا کے عوام کی ایک بڑی مشکل کو کم کیا جا سکے۔ سماجی پروگرام
प्रोग्रामों को वसअत देने का NDP का ये ताज़ा तरीन वादा है। पार्टी के वादों में दवासाजी और सानवी तालीम के लिए मुफ्त ट्यूशन शामिल है, जबकि बड़े कॉरपोरेशनों और दौलतमंदों पर ज्यादा टैक्स लगाने का वादा किया गया है। इसके बावजूद सिंह ने इन सवालात को भी नजरअंदाज किया कि NDP की हुकूमत किस तरह और कब विफाकी खसारे से निमट सकेगी। उन्होंने कहा कि वो जस्टिन ट्रूडो के लिबरल से मुख्तलिफ इंतखाब करेंगे और ये कि उनकी तरजीह अब कनाडा की मदद कर रही है। सिंह ने पार्लियामेंट हिल से चंद किलोमीटर दूर शहर ओटावा में वाक़िया एक गैर मुनाफा बख्श हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा, हम बजट को बहुत संजीदगी से लेना चाहते हैं और हम देखेंगे कि मुस्तकबिल में इसका क्या मतलब है, लेकिन अभी हमारी तरजीह कुछ बहरानों में सरमायाकारी है जिससे लोग गुजर रहे हैं। ईरानी हुकूमत की बढ़ती हुई मुखालफत का सामना करते हुए कनाडा की हुकूमत ने कनाडा में तेहरान के असासों की फरोख्त को दो गैर सरकारी फरकीन के माबैन कानूनी तनाज़े के तौर पर पेश किया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरानी हुकूमत की बढ़ती हुई मुखालफत का सामना करते हुए कनाडा की हुकूमत ने कनाडा में तेहरान के असासों की फरोख्त को दो सरकार के फरीकैन के माबैन कानूनी तनाज़े के तौर पर पेश किया है, जबकि ईरान का मुतालबा है कि ओटावा माफ़ी मांगे और कनाडा में जब्त शुदा $30 मिलियन मालियत के ईरानी सरकारी असासे वापस कर दें। ताहम कैनेडियन हुकूमत ने इसे अदालती मामला करार दे दिया। इस हवाले से आलमी उमूर कनाडा की जानिब से कहा गया है कि कनाडा के पास एक मजबूत और आज़ाद अदालती निज़ाम है और ईरान की जायदादों की फरोख्त दो निजी फरीकों के माबैन शहरी कानूनी चाराजोई का नतीजा है। ईरानी अहदेदारों ने इस बात पर सख्त नाराजगी जाहिर की है कि तेहरान के ज़ेर एहतमाम मुबैना दहशतगर्द गिरोहों के मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए कनाडा में इस्लामी जमहूरिया के लाखों डॉलर के असासों बशमूल जायदादें और बैंक अकाउंट्स जब्त, फरोख्त और इस्तेमाल किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया दिनों में ईरानी अहदेदारों ने ओटावा पर मुआशी दहशतगर्दी के इर्तिकाब करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कनाडा के जहाज़ों और सामान को कब्जे में लेने और कनाडा के असासों को जब्त करने की धमकी दी है। टोरंटो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, टोरंटो पुलिस का कहना है कि शुमाल मगरबी टोरंटो में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस का कहना है शुमाल मगरबी टोरंटो में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग फिंच एवेन्यू वेस्ट के जुनूब में जेन स्ट्रीट और यार्क वुड्स गेट के इलाके में हुई, जहां शाम 8:25 पर एमरजेंसी क्रू को इत्तला की गई। पुलिस का कहना है उन्हें 10 के करीब गोलियां फायर होने की इत्तला मिली है। जब पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंची तो उन्हें 2 अफराद जख्मी मिले, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक थी। टोरंटो पैरामेडिक्स ने दोनों अफराद को हंगामी तौर पर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया। आगे बढ़ेंगे, मजीद भी खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, अफगान तालिबान ने अमेरिका को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप मुस्तकबिल में अमन मुज़ाकरात दोबारा बहाल करना चाहें तो उनके दरवाजे खुले हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान तालिबान ने अमेरिका को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप मुस्तकबिल में अमन मुज़ाकरात दोबारा बहाल करना चाहें तो उनके दरवाजे खुले हैं। एक इंटरव्यू में तालिबान के अमन मुज़ाकरात के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास सतागज़ई ने अफगानिस्तान में अमन के लिए सिर्फ मुज़ाकरात को ही वाहिद रास्ता करार दिया। उन्होंने अमेरिका के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तालिबान ने कुछ गलत नहीं किया। शेर मोहम्मद अब्बास का कहना था कि अमेरिकियों ने हजारों तालिबान को कत्ल किया, लेकिन उसी दौरान अगर एक भी अमेरिकी फौजी को कत्ल कर दिया जाता तो उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें इस तरह का रद्द अमल देना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से सीज फायर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी तरफ से भी मुज़ाकरात के हवाले से किए गए फैसले पर दोबारा गौर होगा। तालिबान रहनुमा का कहना था कि तालिबान और गैर मुल्की अफवाज के दरमियान सीज फायर पर अमल दरामद मुआहदे पर दस्तखत के बाद भी होगा। ताहम इस वक्त तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान कोई सीज फायर नहीं है। शेर मोहम्मद अब्बास ने तस्दीक की कि तालिबान ने अमन मुज़ाकरात में मदद के लिए रूस और चीन तक रसाई हासिल कर ली थी। दूसरी जानिब अफगान तालिबान रहनुमा के बयान पर अफगान मुशीर सलामती डॉक्टर हमदुल्ला का कहना था कि तालिबान के धमकाने की पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। एक ही रास्ता है, वो अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात से ही मुल्क में अमन देख सकते हैं। वाज़ेह है कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के बाद तकरीबन मामला तय पा चुके थे, जिसकी तस्दीक ज़ल्मे खलीलजाद की जानिब से भी की गई थी। ताहम काबुल धमाकों के बाद अमेरिकी सदर ने तालिबान से मुज़ाकरात का अमल मनसूख कर दिया। सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात पर हमले की जवाबी कार्रवाई पर तबादला ख्याल के लिए अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो सऊदी अरब रवाना हो गए।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात पर हमले की जवाबी कार्रवाई पर तबादला ख्याल के लिए अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो सऊदी अरब रवाना हो गए। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने वाशिंगटन में खिताब के दौरान माइक पोम्पियो के सऊदी रवानगी की इत्तला दी। माइक पेंस ने कहा कि जैसा कि अमेरिकी सदर ने कहा, हम किसी से जंग नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका तैयार है। माइक पेंस का कहना था कि अमेरिका अपने मफादात और खित्ते में अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि सऊदी तेल तनसीबात पर हमलों के बाद सऊदी वजीर तवानाई का कहना था कि अब कीक और खरीस प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद सऊदी ऑयल कंपनी की मुतासिरा तनसीबात से तेल की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ऑयल तनसीबात पर 10 ड्रोन फायर किए गए हैं। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।